ay wanang dayta, tam na dayta nga biyag, ngayon tayo pabulod nga Apo Diyos, kat sikat di jay may sa ngagdaydayaw ti Apo. Amen. Nagbayat nagserbi ti Apo. Takurana ay John 11:25, uray numatay ka. Sakti pa nagungar kiti biyag, kinan Jesus, uray numatay ka, agbyag ka pa. Patsem dayto tapulos nga di ka matay. Apay, nung natay ni Kristo, kahit nagungar ti may katalungan daw, uray pa'y datayo nga natay nga namatikin na po Diyos, agungar tayong tumet. Amen. So nga dyan natay, kuna natin dyan 11:11, di dyan natay kayo maturog lang na agin ina na. For the second coming of the Lord, iti may kadwa nga daras nga may niya po Diyos, at riingin na dagiti na matitap nun, ikuyog na, yung mapano dyan sa gano'n na dyan, John 14, verse 1-3. Di kay mariribukan ken mapulkukan. Tay nak mangisagana. Iti lugar nga pagyan tayo kahit kalpasan na deta panangisagana. Umay kay to alain. So nga hanya ani nga tao nga mapanijay ket diyalang namati para kini Apo Dios. So kay tatang nuha si bibiyag kapailan. Agreeing kan ta lawan kan na Kristo. Amen.